सो दैट इज प्योर एसिटिक एसिड। इसका एक फंक्शन होगा, अगर दे ही दिए है तो डाल दिए है तो व्हाट इज द फंक्शन? गुड। फंक्शन hemolysis of red blood cells, hemolysis of RBCs and ब्लड में और क्या कंपोनेंट रहता है? WBC तो हम देखेंगे, और प्लेटलेट्स, तीन दोनों को वो हिमोलाइसिस कर देता है ताकि वो सेल तुम्हारा आंखों के सामने माइक्रोस्कोप पे देखते वक्त कोई बाधा ना खड़ा करे। आई एम कमिंग टू दैट। सेल लाइसिस होने से तुम्हारा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सारा बिखर जाएगा। सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? मेम्ब्रेन लाइसिस होने में तो एक ही बात होगा, हम आते हैं उस बात में। मेम्ब्रेन लाइसिस नहीं, आप जो बात कर रहे हो वो स्टेनिंग है, स्टेनिंग, ठीक है? तो इसमें ये होता है। ओके, देन यू फॉलो दैट। कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब वो बताओ, लेकिन दूसरा जो होता है मेम्ब्रेन लाइसिस होता है, ठीक है, आप लिखना। मुझे पता नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूँ, अगर कोई बता दिए होंगे तो सही बताए होंगे, वो लिख देना। मैं जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड, इसका ये काम है, ठीक है। सेकंड होता है आपका, बताइए। नाउ दिस इज जेटाओ बोलचिलो 1% जेनसन वायलेट। इसका काम क्या है? दिस इज एक टास्क फ्लूइड का बॉटल में 100 ml रहेगा, ठीक है। इसमें दिस इज ओनली 1.5 ml। ओके, नेक्स्ट जेनसन 1% जेनसन वायलेट। व्हाट इज दिस? जेनसन वायलेट, अब अंडरस्टैंड, काम है स्टेनिंग। स्टेनिंग ऑफ व्हाट? This doesn't stay in the cytoplasm, okay, only stains the nucleus. And so that you understand the nucleus clearly under the microscope and calculate. So staining of WBC nucleus also has another property. What? Another property, antifungal or antibacterial. So any kind of contamination can be diminished by 1% Jensen violet, ठीक है। This is also 1.5 ml। वो जो फंक्शन आप बताए हो सकता है, मुझे पता नहीं, वो शायद ज्यादा जानते हैं, तो वो भी ऐड कर देना इसका फंक्शन में, ठीक है। मैं नहीं जानता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, that doesn't mean that's wrong, okay, I don't know। हो सकता है वो जानते हैं, तो ऐड कर देना, मैं इतना ही लिखूंगा like that। and 3 क्या रहेगा आपका? डिस्टिल्ड वाटर। सो उसको 97 ml रहता है, उतना कोई पूछता नहीं है, बस डिस्टिल्ड वाटर 97। दिस मेक्स योर 1 whole bottle of टाक्स फ्लूइड, ठीक है, जो आपको उधर डालना है। सो ये तो हो गया। अब लीजिए टाक्स फ्लूइड कितना दूर तक लेना है? कितना दूर तक लेना है? 11 तक लेना है। वेरी गुड, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है? अब बीच में आपका एक बीड रहेगा, एक के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। सो द 3 point of identification of WBC except the marks white bead, white mouthpiece, and most probably you will get also a white thing here, ठीक है, and the calculations। ये कभी पहले रहता था, अभी नहीं रहता है, बस कांच में ही खत्म कर देते हैं। तो you can understand by white bead and also the white mouthpiece, okay। এই দুটো দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে যে এটা হচ্ছে কি আমার WBC काउंटिंग चेम्बर, सॉरी WBC पिपेट। एनीवे RBC में फिर क्या होगा बता ही देते हैं एक बार में। दिस इज रेड, द बीड इज आल्सो रेड, द वॉल्यूम ऑफ द बीड इज आल्सो लॉट ग्रेटर, ठीक। नाउ नाउ इसके बाद क्या करना है? आप ले लिए हो, बस उसके बाद कोई बताओ। या वो तो ठीक है, रब कर लो, मिक्स कर लो। व्हाई डू यू रब इट? এই যে বাল্ব আছে, বাল্বের মধ্যে, ये बाल्ब के अंदर अगर वो टैक्स फ्लूइड जो आप डाले थे और उसके साथ जो ब्लड लिए थे, इट नीड टू बी मिक्स प्रॉपर्ली, ओके। तो इसीलिए आप रब करते हो ताकि इसके अंदर, और ये बीड है, दिस आल्सो हेल्प्स इन
মিক্সিং তো হয়ে গেল এখানে। নাও उसके बाद क्या कर दिए, हाउ शुड यू प्रोसीड टू कैलकुलेट इट, বলো। এনিওয়ে ক্লাসে কি করেছি আমি জানি না, তো হয়তো স্যার তো করিয়েছে, আমি দেখলাম বোর্ডে ছবি আঁকা আছে, তোমরা শোনো নি। এনিওয়ে सुन लो अभी 0.5 इतना आपका ब्लड था और 11 तक वो था, आपको 1 तक डिस्कार्ड करना है, ठीक है, फ्लूइड। ये कर लिए, मिक्स कर लिए, देन यू शुड डिस्कस द फ्लूइड अप टू 1। व्हाई? क्योंकि पहले जो ब्लड लिए थे दैट गॉन अप टू देयर ना, वो तो ऊपर चला गया, बाद में फ्लूइड लिए। सो इवन इफ यू मिक्स प्रॉपर्ली, द मिक्सिंग इज मेनली इन द bead, in and around the bead, in the bulb, inside the bulb, and also in this part। तो क्या रहता है, ये जो मुंह वाला जो पार्ट है, शुरू का जो छोटा पार्ट है, इसमें ज्यादातर ब्लड नहीं आते हैं, ठीक है, सिंस ब्लड हैज गॉन अंदर इनसाइड, डीप इनसाइड द ट्यूब, सो इसमें चांसेस है कि ब्लड अगर रहेगा भी, सो द अमाउंट एंड द डिस्टिलेशन विल बी सो मच बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एंट्रेंस ऑफ फ्लूइड देयर, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लड इधर रह गया था 0.5 ml, उसके बाद इतना 11 तक पूरा वो है, तो समझ रहे हो ना, इधर अगर ब्लड रहेगा भी तो उसका डिस्टिलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, जितना भी अच्छे से मिक्स करो हो नहीं सकता, बिकॉज द पीपेट इज लाइक दैट ओनली। सो वी हैव टू डिस्कार्ड 1 ml अप टू 1। व्हाई? वो जो एक्स्ट्रा डिस्टिल ब्लड है, कुछ सही से मिक्स नहीं हुआ, उसको आप रूल आउट कर दो। नाउ यू टेक द अच्छे से मिक्स ब्लड, द ब्लड विच वाज मिक्स्ड गुड, देन you take it on the microscope to test, okay? इसीलिए हम इधर से डिस्कट कर देंगे। কেন কি ফ্লুইড আছে না, তো আগে তো ব্লাড যাচ্ছিল, মিক্স হওয়ার পর কি হয়, ধরো তুমি একটা বড় নল আছে, ওর মধ্যে মিক্স করেছো, তো ধরো তুমি সিম্পল ভাবে বলি, দুধ আর জল তুমি মিক্স করছো একটা বড় নলে, একটা পাইপে, প্রথমে দুধ দিয়ে দিয়েছো অল্প, তারপরে এতটা জল দিয়ে দিলে, যতই মিক্স করো, যে মুখটা দিয়ে তুমি লাস্টে জলটা দিয়েছো, হ্যাঁ হতেই তো পারে ওই দুধটা এত দূর এসে পৌঁছায়নি, মিক্স হয়েছে, বাট টিউবের ওই নলের প্রথম দিকটা ফার্স্ট 50 to 70% अच्छे से মিক্স হয়েছে, লাস্টের একটুখানি পার্ট ওখানে হতেই পারে মিক্স করার সময় দুধটা আসেনি, বিকজ ইট ওয়াজ অলরেডি গন এ লট আন্ডার। সো টু এমন না যে ওখান থেকে করলে আসবে না, বাট উই শুডন্ট রিস্ক এনি কাইন্ড অফ মিসক্যালকুলেশন, রাইট, এনি কাইন্ড অফ লেস ডিস্টিল থিং। সো টু এটা তো একটা মাইক্রোস্কোপি না, ইটস ভেরি হিউজ টেস্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা জায়গায় প্রিসিশন দরকার, তোমরা অলরেডি ডিফারেন্সিয়ালে দেখেছো কতটা প্রিসিশন লাগে, সামান্য একটু একটু তোমার স্টেনিং এর এদিক ওদিকের জন্য পুরো টেস্ট ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। সো টু মেনটেন দ্যাট প্রিসিশন we don't take risk, we discard the blood which has a chance to be less diluted। risk क्यों लेना है, ऊपर से लेके करो, that's why। ठीक है, हो ही सकता है ना वो बेंड रहता है, ये रहता है, हो सकता है इधर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, the only good mixing और better mixing is done in these places। तो आप खुद कर सकते हो, कोई नली लेके आप टेस्ट कर सकते हो, वो मुंह के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होता, बिकॉज द थिंग इज गॉन ऑलरेडी सो मच डीप, हाँ डायल्यूट रहेगा उतना, अगर जो आपको मिल्क कहा था उतना मिल्क अगर मुंह के पास नहीं आएगा तो देयर विल बी मिल्क, देयर विल बी वाटर, बट द मिक्सिंग विल बी नॉट एज गुड एज हाउ इट हैपेंड इन द फर्दर एरिया, ओके, द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब। तो प्रॉक्सिमल पार्ट में थोड़ा हम डिस्कस कर देंगे, वन डिस्कस कर देंगे। नाउ देयर कम्स एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, डाइल्यूशन फैक्टर। यू आर डाइल्यूटिंग द ब्लड, राइट, सो व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर। अब बताओ, ये जो आप ये जो 1 फेंक दिए हो, उसके पहले कितना ml था मिक्सर 11 ml था, okay, and you are not discarding, what you ask is right, but you are not discarding a lot amount, you are just discarding just 1/11th part of little bit of fluid from the tip कह सकते हो, और from the proximal part कह सकते हो, ठीक है, बाकी तुम्हारा मेन मिक्सिंग पार्ट रहेगा, just to avoid any kind of miscalculation, any kind of more dilution, जस्ट 1 ml हम उधर बाहर कर देते हैं मुंह का तरफ से, ठीक है, बिकॉज द मेन मिक्सिंग हैपेंस अराउंड द बीड, राइट, तो मुंह का तरफ से ब्लड रहने का रिस्क रखने का क्या फायदा, डिस्कार्ड इट। 11 हो गया। अब इसमें एक अब निकाल दिया तो कितना बाकी रहा मिक्स फ्लूइड 10 ml। इस 10 ml के ऊपर आप टेस्ट करने वाले हैं, तो 10 ml में आपका ब्लड कितना रह गया 0.5, तो 0.5 ml ब्लड इज इन 10 ml of mixed fluid।
So 1 ml of blood is in 20, তাই না? 0.5 10 এ থাকলে 1 ml 20 তে থাকবে। So 1 ml blood is in 20 ml mixed fluid. So that's why the dilution is what? 20 times. So the dilution factor here is 20. समझ में आया? आरबीसी में 200 कैसे आता है? सेम, उधर पे 101 था, तो 101 ml पे आपका टोटल था, 1 ml बाहर कर दिए, तो आपका अवेलेबल मिक्स्ड फ्लूइड इज 100 ml। तो 0.5 ml तो वो कांस्टेंट है, तो 0.5 आरबीसी में 0.5 अब लिए थे 100 ml में, तो 1 ml आपका रहेगा 200 ml में। So you are diluting this fluid by 200 times because 200 ml 1 ml আছে, तो এটাই তো डाइल्यूशन। এটা আমার 11 ml 10 ml में 1 ml है, जो आप देख रहे हो वही डाइल्यूशन है। Okay, so the dilution factor is 0.5 in 10, 1 in 20, so dilution factor is 20. So we have to into it into 20. अब आप कह सकते हो, ये थोड़ा आपको अजीब लगा होगा कि हम तो पढ़े थे 50 से इंटू करते हैं, कोई बात नहीं, इससे आप वो हिसाब करो, आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 20 में से गुण करते हो, 20 में से भी इंटू करना है, ये आपका x इंटू x, ये आपका होगा टोटल काउंट नंबर ऑफ WBC। कैसे समझ में आया? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑल द 4 cells, this is your dilution factor, and this is the number of cells you have found in total 4 cells. So that's how the calculation comes. Actually ঠিকই বলেছো, ওটা আমাদের ওই ইয়ে করে করতে হবে যে তোমার 4/10 এ আমি ওটা উল্টো করেছি, ঠিক ভেরি গুড। 4/10 এ আমার হচ্ছে গিয়ে এতগুলো আছে, 4/10 এ তো একে উল্টে যাবে, 10টা উপরে চলে যাবে, তার নিচে চলে যাবে, ঠিক বলেছো, ওখানে আমি করার সময় নিজে উল্টে দিয়েছি। 4/10 mm কিউবে x আছে, সো 1 mm কিউবে 10x/4 আছে, গুড, ঠিকই বলেছো। 10x/4 এর সাথে 20 ইন্টু করো, ইন্টু x করো, এবারে আই থিঙ্ক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 50 হচ্ছে না 5 হচ্ছে, 200/4, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিকই আছে, গুড, ব্যাস হয়ে গেল, হিসাব খুব সহজ। So this is the total procedure we have to do. Are you ready to do this in the lab without making any gross mistakes? पारवे सबाई करते? समझ में आ गया? पिछले बार सेमिस्टर तक बताना पड़ा था, सेकंड फाइनल ईयर तक लोग पूछ रहे थे क्या कैलकुलेशन है। आई थिंक क्लास में लोग मन नहीं दिए थे, या कोई मेरे तरह नहीं था जो 4 बार करके दिमाग में घुसाए। कोई बात नहीं, हम घुसा देंगे, इतनी बार बोलेंगे आप तंग हो जाओगे, ঠিক আছে। বিটের সাইজটা দেখো, এটা সাইজটা ছোট, এটা সাইজটা অনেক বড়। এই মা বলো তো কোনটা কি, আজকে টেস্টের জন্য কোনটা ইউজ করবে? কেন ডব্লিউবিসির জন্য ওটা কেন ইউজ করবে? গুড। এই আজকের জন্য কোনটা ইউজ করবে? এই তো সাদাটা, ছোটটা। ব্যাস, এবার দেখো অনেক সময় ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হতে পারে, 1000টার মধ্যে বা 2000টার মধ্যে একটাতে বিট ভুল দিয়ে দিল, কালার ভুল দিয়ে দিল, তো সবসময় ক্রস চেক করবে, ক্রস চেক করো। সবকটা এই যে এটা নড়ে না, কোনটা? অঞ্চিত স্যার বলেছিল যে এইটা যেন এরকম ফ্রিলি, অবশ্যই ফ্রিলি ঘুরবে, তো সবকটা ঘোরে না। ওই যে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট একটা দুটো তো হতে পারে, কিন্তু ওটা ফ্রিলি না ঘুরলে মিক্স হবে না, তো ঘুরবেই। ওটা তোমাদের পরীক্ষার সময় দেখে দেখে ভালো অ্যাপারেটাস দেওয়া হবে, কোনো চাপ নেই। আগেরবার এটাই ফাইনাল ইয়ারের আগে লোকে জিজ্ঞেস করছে কোনটা কোন কালার, আগে লেমনের মতো বললে তারপর তো লোক এমনি বুঝতে পারবে, প্রথম থেকেই কাউন্ট বলে দিয়েছে, গুলিয়ে ফেলেছে, কালারটা দেখলেই তো হয়। এই এদিকে আসো, বলো আজকে টেস্টের জন্য কোনটা ইউজ করবে? আজকে কি পড়াচ্ছি সে কি গো? ডব্লিউবিসি হলো না, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট। লিউকোসাইট মানে কি?
এবার সবসময় ম্যানুফ্যাকচারিং ডিকেট থাকতে পারে, অলওয়েজ ক্রস চেক, ক্রস করো, ওখানে দেখো 11 অবধি আছে কিনা, বিটটা ছোট কিনা, এটা তাহলে 101 থাকবে, সবসময় ক্রস চেক করবে। প্রথমে লেমনের মতো কালার দেখে চিনবে, তারপরে ক্রস চেক করবে, নেভার, কখনো ভুল হবে না। এই তোমরা বলো আজকের টেস্টের জন্য কোনটা ইউজ করবে? স্যার হোয়াইট ডব্লিউবিসির জন্য ওই হোয়াইটটা ইউজ করব WBC ক্রস চেক করো, হ্যাভ ইউ ক্রস চেক? হতেও তো পারে এখানে বিট গুলো ভুল দিয়ে দিয়েছে ম্যানুফ্যাকচারের সময়। স্যার এখানে তো হোয়াইট আছে না না, হোয়াইট ক্রস চেক করবে না, হোয়াইট তুমি দেখে নিলে, এবার নাম্বারিং ক্রস চেক করবে। Numbering। 11 অবধি থাকার কথা, 11 অবধি থাকার কথা না, উপরেরটা ক্রস চেক করবে, Yes, উপরেরটা তো 11 আলাদা, 11 আর নিচেরটা এটা 101। হ্যাঁ সো ইউ আর নাও শিওর কি ওকে? यस ए आप तीनों चेक करो तो कौन सा करोगे आज का टेस्ट के लिए, कौन सा इस्तेमाल करोगे? वाई? क्योंकि इसमें वाइट बीड है और ये है और इसका 11 लिखा है बहुत बढ़िया। এই বলো তো আজকে টেস্টের জন্য কোনটা ইউজ করবে আর কেন? এটা ইউজ করব কেন ইউজ করবে? হোয়াইট বিড আছে এটাতে আর এটা মার্কিংটা এটা নর্মাল ডিফারেন্স আছে এটা 101 নটা 11 হতে পারে আর লেন্থ ছোট হবে লিঙ্ক ছোট না, বাল্বের সাইজ ছোট, ঠিক আছে। আর যেন ভুল নয় সারা বছর। अच्छी देखना है, आरबीसी एंड प्लेटलेट आपको हटाना है, सो व्हाट शुड इट डू? हाँ, टू रिमूव देम। हाउ डज इट रिमूव देम? हो ही गया आंसर ऑलमोस्ट, बस एक शब्द बाकी है। वेरी गुड, लाइसिस कर देगा, और सिंस ब्लड का कंपोनेंट लाइसिस हो रहा है तो वी कैन आल्सो कॉल इट एज hemolysis। बस हो गया। distilled water is used to distill, distilled water is used to dilute the total solution, ताकि वो ज्यादा ना हो जाए। ओके, ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में तो डब्ल्यूबीसी का भी चीजें लाइसिस हो सकती है। থ্যাংক ইউ বলার কি আছে, আমার টাকা দেয় পড়ানোর জন্য, ঠিক করে করো, নাহলে আমাকে ছাড়বে সিনিয়র। এই কম্পোনেন্ট বলো তো, টার্কস ফ্লুইডের ওই যে ফ্লুইডটা নীল রঙের এনেছো, কম্পোনেন্ট কি 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 থাকে ওই নীল রঙের ফ্লুইডটায়? গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, 1% জেনসন ভায়োলেট এন্ড ডিস্টিলড ওয়াটার। ডিস্টিলড ওয়াটারের কাজ কি? ডাইলুট করা। 1% জেনসন ভায়োলেটের কাজ কি? এনি কাইন্ড অফ নেম উইথ এনি কালার, হোয়াট ডাজ ইট ডু? এর আগেও যখন করেছো স্টেন করা, एनी काइंड ऑफ कलर, এর আগেও যখন তোমরা করেছো कुछ भी जो कलर के इस तरफ से नाम था, that was most probably used by stain, methylene blue, Jensen violet। so why blue? It looks like blue colorism, stains with blue colorism, তাই ওরকম নাম দিয়েছে। Jensen violet, it stains with violet colorism, methylene blue। तो Jensen violet stain करेगा, और एक काम बाकी है उसका, क्या? एंटीफंगल एंड एंटीबैक्टीरियल। फंगल बैक्टीरिया वो सब जो आप यूज कर रहे हो तो those can be harmful to your body and also can hamper the measurement of presencing those particles in the blood, so वो उसको हटाना है, ये इसका काम है। then glacial एसिटिक एसिड का काम क्या है? आपको सिर्फ WBC देखना है तो आपको बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। लाइसिस के ये अगर सर बूस्ट में अगर सर ये सब करने पे तो फिर तो ये तो इन्फेक्शन तो होगा नहीं, फिर जैसे कि हम सब किए फिर ऐसे ये सब किया तो वैसे तो इन्फेक्शन तो होगा नहीं ऐसे करके आप अपना खुद करना है, एक में दो मुंह नहीं लगाना है, और पूछ लेना है। अच्छा, हाँ, पूछ के धो के फिर यूज करो। फिर वैसे नॉर्मल हो जाएगा वैसे, क्या नॉर्मल हो जाएगा? मतलब ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ब्लड, इस जो ब्लड आप ले रहे हो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन रहे वो तो उसके लिए तो वो काम कर रहा है जी। और अगर आप अपना मुंह का बात कर रहे हो तो आप शायद बाहर सुट्टा पीते होंगे, शेयर करते होंगे, बिस्किट पीते खाते होंगे, शेयर करते होंगे, मैक्सिमम क्या करते हो? पूछ के करते हो, वही करो। এই তোমরা কম্পোনেন্ট বলো তো, ওই যে নীল ফ্লুইডটা কম্পোনেন্ট বলো তো। glacial acetic acid and 1% জেনসন, জেনসন ভায়োলেট, আর distilled water ফাংশন বলো তো তুমি।
বলো না ইজি তো যে কোনো টাইপের কালার এর আগে মিথিলিন ব্লু যে কোনো টাইপের কালার যে কোনো টাইপের কালারের কাজ কি হয় Staining of WBC. আরেকটা বাকি আছে ও ইনফেকশন থেকে সরাবে তো অ্যান্টি ফাঙ্গাল আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল তো গ্লিসেরোলিক অ্যাসিড বাকি রইলো অ্যাকুমুলেশন অফ আরবিসিস এন্ড প্লেটলেটস নাহলে প্লেটলেটসও তোমার ভিউতে চলে আসবে না দিক্কত করবে চেস্ট করার সময় নাইস এই মেয়ে बताओ শিগগির বলো তো ফাংশন গুলো বলো তো কম্पोनेंट গুলোর क्या का संभव ना এই पॉसिबल बंगाली में थोड़ा समझते हो? ठीक है हिंदी में बोलते हैं। ये जो इधर है ना इसका इधर पे पॉसिबल है ट्रिपल एंड है ना इसका इधर पे ट्रिपल एंड है ना पॉसिबल है लेकिन इधर पे पॉसिबल है सो द ओनली स्क्वायर which can be triple lined by this side and this side like this check करो उधर था ना so that must be what chamber lower right तो ऐसे करके पहचाना है आपको बोल सकता है कि ये कौन सा है और ये जो बीच में आपका ये दिख रहा है ना that was the middle area pointless area I have told you about it so okay so पहले ये सब फोकस करो फिर बाद में आपको दिख जाएगा এটার মধ্যে তোমরা ফ্লুইড দিয়েছো ওকে उतना अच्छे से स्टेनिंग हुआ नहीं अच्छा ठीक है कोनो ব্যাপার না আমাকে हमको वो जो लेफ्ट अपर चेंबर वो करके दिखाओ ये नहीं है छोटा 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 होगा ये नहीं है ना ना ये नहीं है छोटा 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 होगा अच्छा तो ये न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है इसमें ये भी नहीं छोटा छोटा होगा छोटा छोटा होगा এটা এই তো ছোট ছোট গুলো ওই যে ডট 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 গুলো মানে ডাট নয় তো না 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 ওই দাগ দাগ গুলো না ওগুলো লাইসিস সেল বুঝতে পেরেছো ছোট ছোট ডট আছে দেখো মাঝখানে আর যেগুলো এই ছিটকে আছে মানে রাপচার্ড হয়ে গেছে ওগুলো তো লাইসিস ওগুলো অন্য সেল লাইসিস হয়ে গেছে ছোট ছোট ডট গুলো দেখতে পাচ্ছো ওই যে ছোট ছোট ডট ওই ডট গুলো দেখো যেমন আমি তোমায় বলছি এদিকে চোখ নাও উপর থেকে ঠিক নিচের বাঁ দিকের এটা দেখো একখানা পাচ্ছো দেখতে পাচ্ছো লেফট সাইডের থেকে সেকেন্ডেরটা একটা পাচ্ছো গোল ছোট্ট সরো এবার ওর নিচেরটায় দেখো ওর নিচেরটায় তুমি দু তিনটে পাচ্ছো দেখো নিচেরটায় তিন চারটে পাচ্ছো তার ঠিক নিচেরটা দেখো তিন চারটে একটা লোয়ার বর্ডারের কাছে দুটো সাইড বর্ডারের কাছে দুটো ওই ছোট 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 যেগুলো ওগুলোই হচ্ছে নিউক্লিয়াস বুঝতে পেরেছো আর যেগুলো বড় বড় ওগুলো লাইসিস সেল ওকে এবার গুনে নাও তোমার তো হয়ে গেছে পুরো গুনবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা কোন 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 খোপ এটা বলো খোপ বলতে চারদিকে চারটে থাকে না হুইচ ওয়াজ দ্যাট তুমি যেটা দেখছো ওটা কোনটা আমি কিন্তু একবারে দেখে নিয়েছি তুমি বারবার বলো তো লোয়ার লেফট lower left I think you are wrong the upper left upper right होना चाहिए देखो देखो हो सकता है তিনটে দাগ কোথায় থাকে এখানে আর তুমি তিনটে দাগ কোথায় পাচ্ছো দু সাইডে পাচ্ছো তো তুমি চারটে খোপ আঁকো এইরকম কোথায় পাওয়া সম্ভব এখানটায় তাহলে স্যার এখানটাও তো পাওয়া সম্ভব এখানটাতে এই বাইরের কথা বলছো তো হ্যাঁ এই বাইরের কথা বলছো তো তুমি কনফিউজ উপরে চেক করো হ্যাঁ this is upper left actually এবার তুমি তো তখন দেখছো না শুধু তো এই দাগ দেখছো না তুমি তার আগে দেখছো কোন দিকে কোনটা আছে দেখো ওর নিচে এটা আছে এটা নিচে কি এটা থাকা সম্ভব তাহলে এটা হবে দেখো না উপরে কিছু নেই এটার উপরে ফাঁকা ও আচ্ছা তো তুমি সারাউন্ডিংও দেখবে না লাইন চারদিকটা দেখতে হবে হয়ে গেল একবারই দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আমি ওটাই ভাবছি কি হলো এত বড় ভুল হলো হ্যাঁ বলো এবার গুনে নাও করুন হ্যাঁ হয়েছে ওই দাঁড়াও
ওই যে ছোট 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 যেগুলো দেখা যাচ্ছে। পিঙ্ক কালার, ভায়োলেট কালারের কালার তো বোঝা যাচ্ছে না। স্টেনিংটা কম হয়েছে, বাট ঠিক আছে, দাঁড়াও। অনেকেরই স্টেনিং কম হয়েছে, ফ্লুইডের কিছু ইয়ে আছে বোধহয় অনেকদিন ধরে। এই যে ছোট 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 গোলগুলো দেখছো না, এটা আরো প্রমিনেন্ট হবে। স্টেনিংটা আর মানে স্টেনিং ফ্লুইডের কিছু গল্প ছিল, মানে কম হয়েছে। তাহলে ওই ছোট ছোট যেগুলো দেখা যাচ্ছে ওইগুলোই তোমার ভালো করে প্রমিনেন্ট হওয়ার কথা। দেখি তো অন্য খোপে দেখা যাচ্ছে কিনা। সাইডে সরানোটা কোথায়? এদিকে। এই যে মাঝখানে যে ছোট 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 দেখছো না, ওগুলোই। কিন্তু ওগুলো হচ্ছে কি আরো একটু ডিটেলে আসার কথা। স্টেনিং কম হয়েছে, ফ্লুইডের কিছু গল্প ছিল। হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, প্রথম দিন করছো ঠিকই আছে। এই তোমরা মিক্স ঠিক করে করছো তো? অনেকেরই কিন্তু ঠিক করে স্টেন হচ্ছে না, এই মেয়েটা শুধু হয়েছে দেখলাম। দেখো ওর ওর যেরকম দেখো ডট 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 একদম স্পষ্ট আছে। এই ওদেরকে একটু দেখতে দাও, দেখতে পেয়েছো ডট 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 গুলো কি স্পষ্ট আছে? ওইরকম থাকবে, দেখো একদম বোঝা যাচ্ছে ওই ছোট ছোট ডট গুলো। আর বড় বড় যেগুলো সেল আছে ওগুলো লাইসিস, কিন্তু ওই ছোট ছোট ডট যেগুলো দেখতে পাচ্ছ ওইগুলো হচ্ছে ওরকম দেখতে হবে। ছোট ডট, হ্যাঁ দেখো না, ডট টু ডট দেখতে পাচ্ছ? ওইগুলোই তো। হ্যাঁ ওগুলোই গুনতে হবে তোমাদের। দেখো ওই ডট গুলো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, বাট তোমাদের অনেক লাইট বোঝা যাচ্ছে, মানে অনেক হালকা বোঝা যাচ্ছে ওটা। হ্যাঁ ওগুলো লাইসিস, ওই যে লাইসিস ডব্লিউবি, লাইসিস আরবিসি, লাইসিস প্লেটলেট, ওগুলো লাইসিস সেল। ওই ডট ডট গুলো ওইগুলো হচ্ছে তোমার ওই নিউক্লিয়াস গুলো মার্ক হয়েছে, ওই ডট গুলো যোগ করো। দেখছি বাবা। ज्यादा नहीं, उतना ही आना चाहिए। 4 खोप में अराउंड 200 आएगा, 200 150 से 200 आएगा। वो अच्छे से स्टेनिंग नहीं हुआ था, कर लो। स्टेनिंग होने से उतना वैसा ही आएगा।